যে দেশের হচ্ছে সামরিক সক্ষমতা যত বেশি ওই দেশ ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল অবস্থানে থাকে। আজকে আমরা যে প্রজেক্টটি নিয়ে এসেছি পিছনে দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে একটি মিসাইল সিস্টেম মিলিটারি ড্রোন। এটি বেসিক্যালি হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা বাংলাদেশের যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছে তাদের জন্যই মূলত তৈরি করা। হচ্ছে বেসিক্যালি ভিটল ড্রোন, যেটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি টেক অফ এন্ড ল্যান্ডিং করতে পারে যে কোনো পজিশন থেকে। मेड इन बांग्लादेश, जी हाँ, मेड इन तुर्की नहीं भाई, मेड इन बांग्लादेश अटैक ड्रोन अब बना लिया है दोस्तों खुद बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने। जी हाँ, एक ऐसा ड्रोन सामने आया है जिसको देखने के बाद सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही ज्यादा धूम है। देखें बांग्लादेशी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। बांग्लादेश रेवोल्यूशन के बाद अपने पांव पर खड़ा हो गया है और इस तरह के बड़े बड़े जो कारनामे हैं आईटी की फील्ड में सरअंजाम दिए जा रहे हैं, तो बाकी दुनिया कहां पर खड़ी है। हमें स्पेशली किसी का क्या भाई, हम अपना ही देख लें पाकिस्तान में क्या हो रहा है। देखिए इन्फ्लेशन रेट कहां चला गया है और फिर यहां पर क्या तरमीम पे तरमीम हो रही है, आइन को बदला जा रहा है। वजीर आजम अपनी मौज मस्ती में है, बाकी इदारे अपनी मौज मस्ती में हैं, लेकिन भाई मुल्क को कौम का कौन सोचेगा, गुर्बत को कौन, महंगाई को कौन खत्म करेगा। आप बांग्लादेश से सबक सीख लो किस तरह से आईटी की फील्ड में वो ड्रोन बना रहे हैं भाई, बैरक्टार TB2 ड्रोन की तर्ज का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों बांग्लादेश बाजी ले गया है, बांग्लादेश ने सबको सरप्राइज दे दिया है और शॉक्ड करके रख दिया है। बांग्लादेश की आर्मी के पास जब ये मतलब जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स ने ये ड्रोन बनाया, अब देखिए बैरक्टार जो TB2 ड्रोन है उसकी पूरी दुनिया में धूम है। अब उसी तर्ज का, उसी मॉडल का बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बनाया, किस तरह से वो टेक ऑफ करता है, लैंडिंग करता है और फिर वो किस तरह से निशाना, यानी उसके अंदर जो कैमरे हैं वो भी मुकम्मल तौर पर नस्ब हैं और फिर वो मिसाइल के साथ जो बम है मिसाइल भी लेकर जा सकता है और मीडियम रेंज के ये जो अटैक ड्रोन के तौर पर इसको देखा जा रहा है। और ये किसी ने नहीं बल्कि देखें जो बांग्लादेश की आईटी की फील्ड है दोस्तों, वो किस तरह से तरक्की कर रही है, किस तरह से वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बांग्लादेश की जो आर्मी है उसको भी ये पसंद आया है, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है। देखिए किस तरह से जो बैरक्टार TB2 ड्रोन है उसकी तर्ज का बांग्लादेश स्टूडेंट्स ने बना लिया भाई। वाह क्या बात है, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा भाई बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को, किस तरह से बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया इसी तरह तरक्की करती है। देखें रेवोल्यूशन आया मई जून में 1 साल होने को है, लेकिन फिर भी बांग्लादेश अपने पांव पर खड़ा हो गया है। बांग्लादेश रुका नहीं है, बांग्लादेश चल रहा है, बांग्लादेश तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। इसी तरह हमें भी करना होगी, नहीं तो हम दुनिया की रेस से, तरक्की की रेस से पीछे हट जाएंगे। हमें ये सियासत खेलना बंद करना होगी, हमें एक दूसरे के ऊपर हमला करना बंद करना होगा। दोस्तों आइए वीडियो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड। এই দেশের হচ্ছে সামরিক সক্ষমতা যত বেশি ওই দেশ ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল অবস্থানে থাকে। আজকে আমরা যে প্রজেক্টটি নিয়ে এসেছি পিছনে দেখতে পাচ্ছেন, এটি হচ্ছে একটি মিসাইল সিস্টেম মিলিটারি ড্রোন। এটি বেসিক্যালি হচ্ছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর জন্য বা বাংলাদেশের যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রয়েছে তাদের জন্যই মূলত তৈরি করা। এটি হচ্ছে বেসিক্যালি একটি ভিটল ড্রোন, যেটা হচ্ছে ভার্টিক্যালি টেক অফ অ্যান্ড ল্যান্ডিং করতে পারে যে কোনো পজিশন থেকে এবং সার্ভেলেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের অপারেশনাল কাজগুলো সে সম্পন্ন করতে পারে উইদিন 40 কিলোমিটার রেঞ্জের ভিতরে। এটি হচ্ছে একটা বিষয় যদি বলে রাখি, এই ড্রোনের ফুল বডি হচ্ছে আমাদের ল্যাবে নিজস্ব ডিজাইন, নিজস্ব ফেব্রিকেশনে তৈরি করা। এটি হচ্ছে ফুল গ্লাস ফাইবারের তৈরি করা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা কার্বন ফাইবার ইউজ করেছি। তো এটি হচ্ছে অ্যারাউন্ড আপনার 9 থেকে 10 লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এখন প্রশ্ন আসে যদি এরকম সাইজের একটি ড্রোন আমরা বাইরের দেশ থেকে আনতে যাই তাহলে কেমন খরচ হবে। ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় মিলিয়ন্স অফ ডলারের খরচ হতে পারে। যেমন বাংলাদেশের সেনাবাহিনী অলরেডি হচ্ছে বাইরাক্তার থেকে হচ্ছে TB2 ভার্সন ড্রোনগুলো ক্রয় করছে, যেগুলো হচ্ছে মিলিয়ন্স অফ ডলারের উপরে, যেগুলো রেট আমরা বলছি না সেটার সমান সক্ষমতা সেটা অর্জন করেছে। আমরা বলতে চাচ্ছি আমাদেরকে সুযোগ দিলে আমরা হচ্ছে সে ধরনের ড্রোন বাংলাদেশ সরকার অথবা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে প্রোভাইড করতে পারবো। এটা হচ্ছে অনেক বড় এবং বিস্তৃত। বাংলাদেশ যেহেতু হচ্ছে সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি দিক দিয়ে অতটা এগিয়ে যেতে পারেনি এখন পর্যন্ত।
क्या बात है यार, जबरदस्त, शाबाश बांग्लादेश, वेल डन बांग्लादेश। বাংলাদেশ আইটি में किस तरह से तरक्की कर रहा है। যেমন হচ্ছে আমি যদি তুরস্কের বাইরাক্তর কোম্পানির কথা বলি, ওরা ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট ড্রোন কোম্পানি হিসেবে হচ্ছে সবাই চেনে তাদেরকে। তো আমরাও চাচ্ছি ঠিক বাইরাক্তারের একটা অল্টারনেটিভ হওয়ার জন্য। তো এটাই হচ্ছে আমাদের ফিউচার প্ল্যান। আপনারা জেনে থাকবেন যে হচ্ছে যে দেশের হচ্ছে সামরিক সক্ষমতা যত বেশি, ওই দেশ ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেশি পাওয়ারফুল অবস্থানে থাকে। তো এই ড্রোনগুলো হচ্ছে সার্ভেলেন্সের কাজে মানে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা বিষয়, কারণ সার্ভেলেন্সের জন্য দেখা যায় কোনো ধরনের যুদ্ধ বিমান বা হচ্ছে তাৎক্ষণিক ফাইটার জেট পাঠানোর খুবই একটা প্রবলেমের বিষয়। ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি বর্ডার এরিয়াতে যদি হচ্ছে আমাদের এরকম 1000-2000 ড্রোন যদি বাংলাদেশ আর্মির কাছে থাকে, তারা তাৎক্ষণিক সেগুলো দিয়ে হচ্ছে সার্ভেলেন্সের কাজগুলো পরিচালনা করতে পারবে। হিলটেক এরিয়াগুলোতে যদি কোনো ধরনের নাশকতা বা কোনো ধরনের জঙ্গি গোষ্ঠী তৈরি হয়, ওই ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক তারা এটা দিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারবে, এটা দিয়ে সার্ভে করতে পারবে। আচ্ছা, আমরা মূলত ড্রোন নিয়ে কাজ হঠাৎ করে করছি না, বিগত 8 বছর যাবত ড্রোন নিয়ে কাজ করছি। বিভিন্ন ধরনের ড্রোন, যেমন কোয়াডকপ্টার, অক্টোকপ্টার, হেক্সাকপ্টার। আপনারা জেনে খুশি হবেন, অলরেডি আমরা দুবারের ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন। গত বছর আমরা জাতীয় পর্যায়ে হচ্ছে বিশাল সাইজের একটি অক্টোকপ্টার ড্রোন দিয়েছিলাম, সেটি জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। তো এবার যেহেতু ওয়ার্ল্ডের পরিস্থিতি একটু ভিন্ন দিকে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের সামরিক খাতে আরও উন্নয়ন করা প্রয়োজন, তো আমাদের মনে হলো যে এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় একটা সুযোগ বাংলাদেশকে কিছু দেখানোর জন্য, বাংলাদেশ যেন এগিয়ে যেতে পারে সেদিকে একটা ভূমিকা রাখার জন্য। এখন পর্যন্ত আমরা এটার নামকরণ করিনি, তবে খুব শীঘ্রই হচ্ছে আমরা এটার নামকরণ করব। এটার আরেকটু আমাদের কাজ রয়েছে, কিছু টেস্ট ফ্লাই আরও আমাদের বাকি রয়েছে, সেগুলো সম্পূর্ণ হয়ে গেলেই আমরা হচ্ছে। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं, बांग्लादेश के आईटी के स्पेशली जो तालिब इल्म हैं, वो किस तरह से एक बड़ा से बड़ा जो कारनामा है वो सरअंजाम दे रहे हैं। देखें, खुद से बैरक्टार TB2 ड्रोन, उस तरह का अटैक ड्रोन बनाना, वो टेक ऑफ भी करता है, वो लैंडिंग भी करता है, और किस तरह से मिसाइल भी उसके अंदर हैं, सर्विलेंस है, और फिर उसके अंदर जो कैमरे हैं वो भी एक उन्होंने फिट किए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बांग्लादेशी जो आर्मी है, एयरफोर्स है, उनको भी बहुत ज़्यादा ये पसंद आए हैं। क्या बात है भाई, मैं तो ये वीडियो देख के मैं तो खुद शॉक्ड हो गया कि वो बांग्लादेश जो अभी अभी एक बड़ी मुसीबत से बाहर निकला, यानी वहाँ पर रेवोल्यूशन आया यार, इनकलाब आया, उसके बाद भी लोगों के अंदर पोटेंशियल है, बड़े काबिल ज़हीन लोग हैं जो इस तरह के कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।